TBN, Prime Alert, is er de straat opgegaan en vroeg aan enkele burgers hoe zij de huidige situatie in het land ervaren en wat zij vooral graag veranderd zouden willen zien. Wij voeren nu naar het volgende verslag met beelden van Raj Mahango. Wel, ik kon direct boerianus alles maar is dat gewoon maar vier se kiru nu jak bij sabi toch. Maar probleem zou op de pas strategie. Dus na minister voor justitie en politie want kan je sabi toch. Minister Moxie me kan de school toe bepaalde dingen sabi toch. Na blik voor jou zal je de mij kon die Peru etere. Vind ik ja unom hostel ja unom snap ja por paraplu ja lek sabi toch. Dat ja eme jarik ba. Dus met dat kan Moxie me kan de maf Keizerstraat. De maf Keizerstraat aba probleem. Als we samen leiden dat Keizerstraat ko stress uja. Dus met hij Moxie baring. Maar voor sabi dat power ko be jagba. En nu na kofi ke kiris man of ko haras ma pura strati want ino gunyang asan trangagba. Sabi to plus na abop ay fokop. Sabi to dus abop na potas ma tapep ko hinder uno. Sabi to abop na befrijding na seta system ano ko pots ma felong ba ko uno ja. Ko badre ko ta ko por paraplu uno hostel ja. So nya go por paraplu po pongo stap ta pa uku. Na to uno gwente dus wabi fossil. Misschien akondre draai to sabi to. Asala sani kon dili wel di sabi to uno no ma kamen do next. Uno mo swakti sama uns do di uno. Sabi to if asane sakawel agobungi uno. Well, astiwasi no ja. Fausataki. Atranga mi barada mi no courier atranga actor. En des my fere no lukulek van de my bal vakantie geld ja. Des ma go te kapje poti monif ding. Maar te gwa winkri bijna no ma do next na money dati. Alasan ko diri Dave de asane komoro hebi na kondreja. Isabito en milek famide ja. Mi saptak mi na tranga oro koma mi na tranga osolman. Me su komoni erde. Map chi money di evente gwa winkri ne ma sap sai bayanga money. Lukulek fa des my bar vakantie geld ja. Te go wa winkri no ja. Im te ko batra oli ja space oli. Take moto dape, take quadro is revel ko tak sam do nga money dim go na wenkri. Asan tranga no kami barada ko de el kan au serefi. Luko bensin na serefi. Dala ko am tente baka ere bensin no krem baka. Na de jay na kondre. Asan tranga ekta mi barada tranga de poti wai firing. De malek mi jawan lek fam jam na mantak mi abembung. Abembung mantem no wiki kot na puja. Alasan ko tranga mek de maluku an fasige apoti follow. No de fukeur wan brown fix na 3 mal, 5 mal, wagi 5 mal. Isabi toch? Maar de zijn in de winkel dat de man ego luku. Maar amasa bakeuren bedrijf. Go takanga de man. Tak luku no. Une kom uit. Fossi na be 30 US. Te de man be berekenen. No na voor US. De man lo op money 3 mal, 4 mal, 5 mal. Maar jullie kapina voor lok zij de de winkel. A kondre jay no magwa winkra wa kolumi brada. Isa pato misref din system pot de manja isabi tok. Mina wa ekte tranga abo perja. Isabi tok. Plus mi dry lo tanga de man fe ya pay na ten tu isabi tok. Ma no na de ekte. No de me sitak ma bif dry baka. Mi abif dry baka. Mi long mo po mi long gi asmo konem longo ina fire. If president betaki mi o setting na abede gama uang. Mama tak wo setting na herbo fo ke kurup mus setting ana mauang wo te mama tak wo na alamala eno na datepsa dat desma non forgeti amata ku wo setting ifo amata ku wo setting tok na her follow o setting amano tak mi o setting tamatak mi o setting dat tak namang mawo na alas matok dalo mek alas ane gwalok tu isa patok ngapisi mine ni de makwalok isabi tok wan de trama sabe de dikwa bigi ololi baba kai sabi tok ena olo tranga flapu ma de mam luku no de bena ye fredef gi wan frau bere ye fredef ki swap ching baby papa atanoko te ondro inoso sabo me wan melok sabo me wan pampers isabi tok mine luku misrefi mi kan survive ma a baby tad don tapabe dat do so ngano bari fe magote kenex ano madu Mami kalong mo po dapat nga fire mi edetak me longo suku mama no mango apo fam mam go suku chako isabi to de mam luku wan nga system dati de mam luku wan nga system dat de mai ki des mai na kondre isabi to mi no wan try bakagi de mang may mistak de man no mang mabif angak mo po na lek fa de mang dadanga do de takinyu wa bo weekend wa bifar go wan yu bo weekend iya mang
En luko ja de mai bar wosete. Nou yarik ba. Abarak ba. Wosete. Suma jaka tegi tak aswansani na nyure keresas donja. Ano alasani na FPI. Luku no ne fon staken barja na FPI go takanga desma. Mo president de na kondre. Sei de to wansan amano mango takanga follow. Sei de to wansan amano matak ayo mo seteso. Alasan na FPI mus go seti. En luku mina tranga aba parere. Fa FPI da vice president Ronnie Brunswick. Ama efama uan bens dolek fama da petak na ma bens dolek presto. Dam de zeker rond ama na wan sarati ma ja follow. Maar we zitten luko lang akba we zitten. Nou wa yarik ba me kushi wan verandering. Me kushi tak ayai go. De man dis wan doen sama de no man. Maar de adreke komoro ebi. Adreke ko tanga no. Luko misreve wan give up no. Adreke ebi ja volk me barada. Luko van ma be go in a ghetto dape i Fransi ko winti wai. Dape na ghetto. Aswa mai wakain alego takanga volk. Dis don na makti no. Ine luka volk wa ai. Next time ne doe je volk me barada mino kori. Me kama me kwa muitanga. Amambe waka in ala buurti. Zondro wan fest. Amambe waka. No ama tro president ama rai nga fest. Ama suma wan kiri. Ina kondre ja so na agreement ja sai kiri una mafia ja. Insrana na wan segi kondre. Be na te delek president kala nga wan bicycle ja ko. No wan mane do next nga yu. Isabi to. Wan minister kala nga wan bicycle ja ko no wan mane do next nga yu. Ate fu kala briefeld. Ama nga bicycle ma be rape saja. Ama trap bicycle. Aksama ote wans ma bon kwa prop tapamang of wans ma barko samang. A kondre ja so na wan sweet kondre. Dus te ate fu stem doro na de mai lo onder a volk belo. Isa fatok. Na te de man tro wans anikba. A de man wan play gado. Isa fatok. Ma a for kise sai kon. De mam da ai. De mam da ai. A volk ke firere mi barada mino kori. A volk ke firen. Ekte des my firen. Look for the bar vakantie geld. Ja, nou op je lauw money, des mau feni. Tegen wat we krijgen, maar bij niks aan money dat hij. Alles mij vieren, lek vijf snap jij schreef vieren. Ino man go next, ino man doen aan money ja. Alla die we zitten no mo. Go na volk die bij poti dat peno. Look op poti volk voor de viering. Maar dat pe trouwen nou aan onderdak schreef. Trouwen nou aan sanfunjan schreef. Look op van score op je uniform moest bij. Score sa moest bij. Pedes mau fena monik by des andati. Ma ede we setting. Fu mi seyere. Lek fa abob da petok. Mi etake evna Brunswick VP bems don da petak aina ma botak amamo langa wanu ja folok. Mama dis kisunu. En akisa foti polok tu. Alas mai fire mi barada mi no kori. Fa metak jana nga krif mi ati. Asandi si wapisito. Na boutas ref suka sandi situ mi mang. Ama suka sandi si. Tama be ulo kanga brunsi ina for kise sa bepsa asandis no bogoso isa fatok en bus kondre des de wansma if is skopi baka isa bitok en na tipsa isa bitok maya ade sokba. Wel, a situatie na kondre dok luko jabe ina usre funo belop de sandise kwati fi belbeit of sang ma we de ina kondre isa bitok madina ade soda wotaki chinso na nga folak tu taki. If asane go tranga make des ma kwa strati isa fatok wisa no strati meku amuiti for asan kasafu. Well, the president serefi if the man want the people kwa strati make asan chawan jugu isa bitok that make them want do sa the people up fanu do make them man chasan lek wan spill turn of make this man chasan lek na wan Pinocchio san make this my she like the biggie man spills want the assistant for them I take I get like the man spills moro unu moro erran stuk want my sin at deal with the isabiton and that they might play nga kondre like na one circus clowns and isabiton dus da asan disi am aware it and that lukuja if they might drag den sref godoro so da de chisa ugro au baka de man no man set business de man no man sapsa kondre fu abi sa de waarde over sanga sanego want asanego over waarde ere de mano leer de ghetto yuta skoro taka kondre ab go to ab oli ab udu saka pour money fiside o men so sande boxit de isabitok o men dresi sande sa ontwikkel usrefi ete isabitok ina kondre disi ere des boom voor mogelijkheden def make money maar say rikasa if de my gi
Alla de buitenlander a gelegenheid voor tja de maar equipment kon. Plus de maar roken, plus de maar giwan don de money. Dat bijna allemaal kon ja dat bijna ons ref no up next moro. Want de maar bar tax rena na een land van melk en honing of zang. Maar dat alla tra volk aan het tra kondre kote kashuti. Dat uno no abshuti moro. Dus na dat de man do, if de man do dat hij, dat de man sap tak de man no make chimoro. De man say do de sandisi, sawan druka gemeenschap. Want dat we zien de ip chingo de ineng. Is het toch? Dus na dat me want hij de man dus make de man do koni boom, sa de man do. Sabi toch? Make de man no charge jugu kon lek big man dape. Want de man de na ede de man dele kwa pa ina oso. Isabi toch? In bepaalde oso ya pananga omu isabitok dus kotaki santoki na pa brunsi na omu dus na so mecheng dus make them man chara lobby fasikong make them man krut about of this that kurikal sananga de tra kondre business if we look gwanga bakano moda of anga fesi Ja, nooit weer door. Ja toch, dus nooit weer door, dus nadat we een soort de man, make de man soru a model dat je no de want luku ja no te luku na kondre, if bepaalde man no hustle roko tranga, ine de wansan, want tra kondre luku taki fa kondre de stabil nanga asset kong, de is taki de mai kiss money, alamung, isabito plus if you do wansan nanga you igi talent go doro, dat je komoro bradi, fosi doro 30 jaar. Ik heb om een goedhoek ba, maar ja, boy, dus ja je forceer de mij forceer ali bigi de ghetto youth. Toch? Van het vorig jaar en het heden wens veel te wensen over. Dus dat is het. Niemand is blind, iedereen ziet wat het probleem is, iedereen ziet wat er gebeurt. En waar moeten we de oplossing vinden? Van wie? Het is moeilijk nu hoor. Ja. Het is moeilijk. De situatie van Kondre? Slecht, bar slecht. Alas may siento. Nuno ikap wan 10 dusu, na lek imsyen bay na lek wan 3000 SLD. Nuno na nga 1000 SLD, na grunto yo ko baya uwoyo. A Kondre slecht, bar slecht. Dema say wolo kalati de may de moro milek hosalar. Milek hosalar me overleef ete, mamine lukuf me uwang. Me lukuf des masa no manyang. Fawakal nga ding. Asan no? Matang alas me sitak next les setala me dede. Otasan oseti. Natere beru ala malakba. Het moet nu gebeuren. If wacht ete. De noma ora. Hij tak je informatie. Er is genoeg informatie daar die men moet afwerken. Maar men doet dat niet. Men moet andere dingen. En met andere zaken houdt die goede meneer zich bezig. Laat hij zijn zaken doen. Wij doen onze zaken apart. Amonino bij die valueerso. Nu krijg je dat. Hoe verder? Ala de English man Heeft dit zin? No de. Sana ko slecht zodanig taki. Yeshi English man sana moro. Sana slecht moro Guyana. Ala de English man de Kondre. Amat po say de. U Kondre ko slecht. De mawan ero. Uno sabe dry moro Guyana. No de. Guyana sabe dry moro sana. U ko slecht zodanig tagdalag. Wo erak moro Venezuela. Smay niya ite. Madala ko no manya moro na Venezuela o teku.